बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो सबसे पहले इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ये मालूम हो कि हिंदुस्तान के अंदर कानून व्यवस्था कैसा है। लेकिन मैं यहाँ पर कानून व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के बारे में। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे और आपके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जान की हिफाजत फरमाई, और इसी तरह एक्स मेयर माजिद हुसैन साहब की, और इसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो लोग सवार थे और जो लोग पीछे की गाड़ियों में सवार थे, अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वाक़या होता है मेरठ से कैंपेन ख़त्म करने के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपना सफ़र दिल्ली की तरफ करते हैं, तो एक टोल गेट पर बाकायदा प्लान बनाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायर किया जाता है, सिर्फ 10 कदम की दूरी पर। मैं पूछना चाहता हूं यूपी के सीएम से, आपने तो कहा था कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, आप कितना झूठ बोलोगे? आपके राज में एक एमपी महफूज नहीं है। वो एमपी जिसका बाप, जिसका पूरा खानदान और वो खुद चौथे बार का एमपी है, और इस देश का बेटा है, और इस देश के लिए खिदमत कर रहा है, दिन रात अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सिर्फ इस देश के अंदर मजलूमों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। आपके यहां तो एक सीएम भी महफूज नहीं है, आपके यहां तो एक एमपी भी महफूज नहीं है। आप जो है गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हो। मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, कहां है आपकी पुलिस? क्या आपकी पुलिस को यह मालूम नहीं है कि एक एमपी के आने और जाने का शेड्यूल उनके पास नहीं है? अगर है तो फिर किस तरीके से ये जो है हमला हो जाता है? और मैं उन नाम निहाद लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो ओवैसी को ये टीम बी टीम करके अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, और मैं उत्तर प्रदेश के उन दलालों से भी पूछना चाहता हूं और कि आप लोग वहां बैठकर, उत्तर प्रदेश के अंदर बैठकर आप ओवैसी को बुरा बोल देना और ओवैसी के बारे में गलत बातें कह देना आपके लिए आसान है। ओवैसी की तरह काम करके दिखाओ, ओवैसी की तरह कौम की खिदमत करके दिखाओ। हम तमाम उलमाए तमिलनाडु इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर इस तरीके का हमला हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर से, हम उत्तर प्रदेश के सीएम से, इसी तरह उत्तर प्रदेश के पुलिस से हम ये इल्तिजा करते हैं, हम उनको ये बात कहना चाहते हैं कि इस बात की जांच जरूर हो। इस देश के अंदर और कितने गोट से पैदा होंगे और कितने ईमानदार लोग मारे जाएंगे? कब तक सियासी रोटियां इन बातों पर सेकी जाएगी? इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं उन नाम निहाद लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम बहुत मुसलमानों के कायद बनते हो ना? रात के 1:30 बज चुके हैं, नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि एक भी, तमिलनाडु की बात कर रहा हूं मैं, एक भी नाम निहाद लीडर अब तक बाहर आकर कोई कंडम, एक क्यों, कम से कम इसलिए तो कंडम कर देता कि एक हिंदुस्तानी पर गोली चली। चलो सियासी इख्तिलाफात तुम्हारे हो सकते हैं, इस बात का इनकार नहीं है, लेकिन एक भी पार्टी वाला अभी तक आकर कोई एहतजाज नहीं किया, कोई कंडम तक नहीं किया। तुम कौम की बात करते हो, तुम कौम की खिदमत की बात करते हो। जिन लोगों को तुमने साथ दिया उन्होंने तुम्हें अपनी जूती पर रखा। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहता हूं, दलितों से कहता हूं, और इसी तरह उत्तर प्रदेश के पिछड़े हिंदुओं से कहता हूं, मजलूमों से कहता हूं, देख लो आपके पास एक अच्छा मौका है, आपके पास एक अच्छा लीडर है। इन लोगों के चक्करों में मत पड़ो। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, इन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे वोट को हासिल करने के लिए जो
इलेक्शन की कैंपेन डेट है, डेट टू डेट आकर तुम्हारे सामने वो लोग तुम्हें सामने खड़ा कर कर चले गए, तुम लोग भी खुश हो गए। उसके बाद ना तुम्हारे भाई को पूछने वाला कोई नहीं, कहीं भी उसको किसी भी नाम से मार दिया जाता है, तुम्हारे बेटे को पूछने वाला कोई भी नहीं, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनों में मार दिया जाता है, उसकी इंसाफ की आवाज बनने के लिए कोई तैयार नहीं। सीए जैसे कानून, त्रिपल तलाक जैसे कानून, 370 और इसी तरह हर वो कानून जो संविधान के खिलाफ हो, जो गरीबों के खिलाफ हो, जो मजलूमों के खिलाफ हो, जो हिंदुओं के मुसलमानों के खिलाफ हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, उसकी आवाज उठाए असदुद्दीन ओवैसी, और तुम उसके और गद्दार तुम उसको कहोगे। कहां गए तुम लोग? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उलमा का प्रेसिडेंट हूं, तमिलनाडु कृष्णगिरी से। मुझे फख्र है कि जब ये वाक़या पेश आया तो हमारे स्टेट के सदर जनाब वकील साहब वानियम्बाड़ी और इसी तरह जनाब इम्तियाज साहब और इसी तरह जितने भी दूसरे लोग थे, तमाम लोगों ने फौरन अपने तमाम कामों को छोड़कर हुकूमत की तरफ अपनी आवाज़ उठाई, हुकूमत को ये बात बतलाने की कोशिश की कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। हम हक के साथ थे और हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। यही ओवैसी, यही मजलिस इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में होगा। एक हिंदुस्तानी बनकर ये मजलिस का झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। जिन लोगों ने तुम्हें यह कहा कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारी ही वजह से सब कुछ होता है, वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त तक कहा। मैं देवबंद के लोगों से गुजारिश करता हूं, मुनाफिकों के पीछे मत जाओ। इन लोगों ने इससे पहले देवबंद जैसी जगह के अंदर इन लोगों ने किसको जिताया आपको याद हो सकता है। आज फिर ये लोग सेकुलरम का परचा लेकर तुम्हारे घर घर आएंगे, तुम्हारी जूती चाटने तक ये लोग मजबूर हो जाएंगे। तुम्हें इन पर तरस आ जाएगा, तुम वोट की भीख इनको दे दोगे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि ये भीख तुम्हारी भीख नहीं है, ये तुम्हारा इस्तेहसाल है, ये तुम्हारी जज्बात का, ख्वाहिशों का इस्तेहसाल है। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया है। आज तक ये लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर कि ये लोग अगर तुम हमें नहीं वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, अगर तुम हमें नहीं वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। वो बीजेपी जिसकी औकात नहीं थी एक सीट की भी, इन्होंने उसको अपने सर पर बिठाया। समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, बाप किसके साथ बैठा था आप देख चुके हो, और बहू कौन सी पार्टी में गई आप उसको भी देख सकते हो, और बेटा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है लोगों को। मेरे भाइयों, इनके धोखे में मत आना। आज आपके पास एक विकल्प है। किसी ने यह कहा था एक न्यूज एंकर को कि ओवैसी 100 सीटों पे लड़ने से खुद तो जीत नहीं सकता, हां किसी बीजेपी को आने से वो नहीं रोक सकता। याद रख लो, बीजेपी आए या कोई भी आए, इंशाअल्लाह जो अल्लाह चाहता है वही होगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमान यूपी के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर परेशान नहीं है, तमाम लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने सिर्फ 35 रुपए पेट्रोल देने की, 30 रुपए 20 रुपए डीजल देने की बात की थी, वही लोग आज 110 120 रुपए पेट्रोल बेच रहे हैं। वही लोग आज 350 रुपए के सिलेंडर को वही उन्हीं लोगों ने 1100 रुपए 900 रुपए कर दिया है। जो दाल आपको 60-70 रुपए में मिलती थी, वही दाल आज जो है क्या है 200 रुपए 150 रुपए, तेल 200 रुपए 150 रुपए तक चला गया है। इससे ये बात मालूम है 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी इन लोगों ने, लेकिन अफसोस सद अफसोस 2 करोड़ नौकरी क्या, किसी को 2 रुपए देने की भी औकात इनके पास नहीं रही, क्योंकि इन्होंने देश को मुकम्मल बेचने का काम किया है। और जो लोग नाम निहात सेकुलर पार्टियां हैं, ये लोग इनका साथ देने का ये लोग काम किए हैं। लेकिन मेरा सदर, मेरा शेर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी दलितों, मुसलमानों, हिंदुओं, पिछड़ों के साथ था, आज भी है, कल भी रहेगा। जिसने हक की आवाज उठाई, जिसने हर बात डट कर कही,
جس نے تمام لوگوں سے پنگا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دیش سمویدھان کے تحت چلے. اس دیش کے اندر سمویدھان کا راج ہو. بابا صاحب امبیڈکر نے جو قانون لایا ہے اس قانون کے تحت یہ دیش چلے. میں دیش واسیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ اگر کوئی مسلمان ہے، کیا اس مسلمان کو اس دیش کے اندر جینے کا حق نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں نے کتنی اس دیش کے لیے قربانی کی؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو لوگ برا کہتے ہیں، میرا ٹیپو اس دیش کے لیے سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی لڑا اور اپنی گردن کٹوا دی. آج بھی وہ شیر میسور کے اندر سو رہا ہے. اگر ہمت ہے تو اس کی قبر کے پاس کھڑ کر یہ بات کہنا. یہ لوگ مسلمانوں کو اور پچھڑوں کو، مسلمان ہوگا تو اس کو ایک نام دے دیں گے، دلت ہوگا تو اس کو ایک نام دے دیں گے. بس ان کی یہی راجنیتی ہے. میری گزارش ہے کہ تمام اتر پردیش کے لوگ اور جہاں جہاں بھی مجلس پہنچے، آپ ان کا ڈٹ کر ساتھ دو. خاص طور سے میں دیوبند والوں کو کہنا چاہتا ہوں، مدنی خاندان کی بہت بڑی قربانیاں پہلے تھی، آج بھی ہیں. ہر آدمی کے چاہنے والا بھی ہوتا ہے، ہر آدمی کا برا کہنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ وقت کسی سے بدلہ لینے کا نہیں ہے. عمیر مدنی کو ضرور آپ دیوبند سے کامیاب کریں. آپ کسی پارٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بالکل مت دیکھیں. آپ یہ مت سوچیں کہ یہ ہماری طرف نظر کرم کر دے گا. یاد رکھ لو، آج جو تمہارے سامنے جو نظر کرم ہو رہی ہے نا، وہ نظر کرم نہیں ہے. اس ایک ایک نگاہ کا بھی بدلہ کل کو لیا جا سکتا ہے. اس لیے میں تمام اتر پردیش کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا میں سنا تھا کہ اتر پردیش کے لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن آج میرا شیر وہاں آیا تھا، اس پر حملہ ہوا. اس بات کا ہمیں افسوس نہیں ہے. شیر پر حملے بھی ہوتے ہیں. جو سپاہی ہوتا ہے اس کو حملہ بھی سہنا پڑتا ہے، لیکن مجھے میرے شیر، میرے قائد پر مجھے گرو ہے کہ اس نے اتنا بڑا حملہ ہونے کے باوجود بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ اس کو انویسٹیگیشن کریں اچھی طریقے سے، اور جو لوگ اس پر ملوث ہیں ان کو اس پر پکڑیں اور ان کو قانون کے تحت سزا دیں. اگر یہی واقعہ کسی اور پر ہو جاتا، اگر یہی جو 2 ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں، اگر یہی اور کوئی دوسرے مذہب کے ہوتے تو وہ کسی دوسرے دیش سے آئے ہوئے ہوتے، ان کی بہت بڑی پلاننگ ہوتی، وہ ان کو مارنے کی جو ہے پوری اچھا کے ساتھ آتے، پتہ نہیں کیا کیا چلا دیتے. میں دیش کے ہندوؤں اور دلتوں اور پچھڑوں اور مسلمانوں سے بار بار گزارش کر رہا ہوں، کسی کو شک کی نظر سے مت دیکھو. ہر آدمی، ہم ہندوستانی تھے، ہے اور رہیں گے. ہمارے اندر جو خون ہے وہ ہندوستانی خون ہے. ہم اس ہندوستان کو جیتنے کے لیے پہلے بھی ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے، اب بھی ہم دیں گے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے دعا کریں، ان کے خاندان کے لیے دعا کریں، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کریں. چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ کوئی ہو، تمام لوگ مل کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ساتھ دیں اور ان کو جتائیں. اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے طرح طرح کی بات اویسی صاحب کے بارے میں کہی ہے، تمہارے منہ کے اندر جو زبان ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو کھینچ لے گا انشاءاللہ. اس حکومتوں کی دلالی مت کرو. اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو. چاہے تم کسی بھی جاتی سے ہو، کسی بھی قوم کے لیے ہو، قوم کے ہو. اگر تم ہندو ہو تو تمہارا بھی بھگوان ہے، تم بھی اس سے ڈرتے ہوگے. اگر تم دلت ہو تو تم بھی کسی کو پوچھتے ہوگے، تمہارا بھی بھگوان ہے. کل کو تم اس کو جا کر ضرور جواب دو گے. اگر کوئی مسلمان ہے تو میں بھی مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں کل کو قیامت کے دن اللہ تمہاری زبانیں کھینچ لے گا. حکومتوں کی دلالی مت کرو، لوگوں کو دوبارہ پریشان مت کرو. یہ قوم بہت اس گورنمنٹ کی وجہ سے پریشان ہو چکی ہے، اور مت کرو. اور میں تمل ناڈو کے میرے پریزیڈنٹ وکیل صاحب، اسی طرح امتیاز صاحب، اسی طرح اور جو بھی لوگ ہیں، اسی طرح میرے کرشنگری ڈسٹرکٹ کے جو تمام ساتھی، ایک دم جب اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں خبر ملی تو فوراً وہ لوگ نکل کر آئے اور انہوں نے اپنا احتجاج درج کرایا. میں سب کو سلام کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اگر مجلس میں رہنا ہے تو ڈرنا نہیں ہے.
ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے آدمی ہیں. موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ایک انسان، ایک مسلمان ایک عزم کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا. جب ہم ہمت کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. ان لچوں سے، ان لفنگوں سے مت ڈرو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے قائد ہیں، ہم مسلمانوں کے رکھوالے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ایک بھی پارٹی والا آ کر، ایک بھی پارٹی کا بڑا لیڈر آ کر، ایک بھی اب تک جو مسلمانوں کی بڑی پارٹیاں کہتے ہیں تمل ناڈو کے اندر، اب تک ایک بھی انہوں نے احتجاج درج نہیں کیا. بہرحال میں اپنی بات کو پورا کرتا ہوں. میری اس بات کو پورا سنیں اور شیئر کریں، اور مجھ سے بولنے میں، غصے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.